हेलो फ्रेंड, आसतु आज आम पढ़ा दशम श्रेणीर भूगोल बहीर प्रथम अध्याय संबल। यही संबल पाठर प्रथम पाठटी हूँ संबल और तार विकास। तो चलतु आरंभ करवा आमर पाठ को। मनुष्य तार जीवन धारण पर भूपृष्ठ प्राकृतिक परिवेश पर सदासर्वदा निर्भर करिथाए। चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में विनियोग करी से तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करिथाए। याद्वारा तार जीवनशैली उन्नत होता है। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन परिलक्षित होता है। देखो एटारे मनुष्य तार जीवन धारण पर भूपृष्ठ प्राकृतिक परिवेश उपर सर्वदा निर्भरशील रही है। चतुष्पार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को आम प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव तार को व्यवहार करें। द्वारा तार जीवनशैली उन्नत होता है। यही प्राकृतिक परिवेश में मिलुवा समस्त वस्तु को से प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में उपयोग कर तार जीवनशैली को उन्नत करें। उक्त सामग्री गुड़िकर बा उक्त वस्तु गुड़िक प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन देखा देइथाए। उदाहरण स्वरूप है काठरू काठ उपकरण, तुलारू सूता, सूतारू लुगा, खनिज पदार्थर विभिन्न यंत्रांश और गृह उपकरण इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहृत होता है। सामग्री गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान होते। देखो यही वस्तु गुड़िक प्राकृतिक और भौतिक गुण में किसी परिवर्तन देखा देते। उदाहरण स्वरूप है काठरू काठ उपकरण तैयार करवा यथा लंगल, खट इत्यादि आम तैयार करता। ठीक सेमती तुलारू सूता होता है और सूतार विभिन्न प्रकार आम लुगा तैयारी करता। खनिज पदार्थर विभिन्न प्रकार यंत्रपाति बा यंत्रांश आम तैयारी करुछु। गृह उपकरण इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहृत होते। सामग्री गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान होते। सामग्रिक गुड़िक ठारू जो द्रव्य बा वस्तु उत्पादित हुए से वस्तु गुड़िकर मूल्य अधिक बा ता अधिक मूल्यवान होते। प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत किंबा अज्ञात हो रही पदार्थ संबल रूपे विवेचित हो न थे। प्राकृतिक परिवेश रे जो संबल गुड़िक जो वस्तु गुड़िक अज्ञात बा अव्यवहृत अवस्था रही अछि ताको आमे संबल कहि परिबा नहीं। मनुष्य तार संधान करी विभिन्न कार्य रे विनियोग कले ता संबल रूपे विवेचित होते। मनुष्य कौन करे? मनुष्य विभिन्न प्रकार वस्तु को संधान करवा खोजी बाहर करे एवं ताको कार्य रे लगाए बा उपयोग करे ताहाको आमे संबल कहिता। मनुष्य कौन करे? विभिन्न प्रकार वस्तु को खोजी ताहाको कार्य रे लगाइले आमे ताहाको संबल रूपे विवेचित करिथौं। तेणु जो देश यही संबल को गच्छित अवस्थार नहीं जेतिकी परिमाण में विकसित कर पारिछि से देशर अर्थनैतिक अवस्था सेतिकी परिमाण में समृद्ध हो पारिछि। तो एटारे कौन लिखा है देखो जो देश से संबल को बा जो संबल गुड़िक प्रकृति लुचि रही माटी तले पोती होइछि यथा खनिज पदार्थ गुड़िक। तो सही खनिज पदार्थ गुड़िक जदि से संधान करी बाहर करी ताकू व्यवहार उपयोगी करिवो ताइले सही देश आग को बढ़ी चलिबो बा तार अर्थनैतिक अवस्था रे उन्नति करि परिबो। एही संबल गुड़िक मध्यरु केतेक संबल सीधासलख व्यवहार करा जाउतबा बेले अन्य केतेक संबल को विभिन्न उपाय रे रूपांतरित करी व्यवहार उपयोगी करा जाइथि। तो देखंतु जो संबल गुड़िक आमे पाइथाऊ सही संबल गुड़िक केते गुड़िए को आमे सीधासलख व्यवहार करुतबा बेले अन्य केतेक गुड़िक आमे
ତାର ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଉ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତଦାନ। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ। ମାତ୍ର ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। କାରଣ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଉପଭୋକ୍ତା, ଯିଏକି ତାର ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ କ୍ଷୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ସେହି ଦେଶର ସମ୍ବଳ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳକୁ ଏହି ହିସାବରେ ତାର 4ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଉପଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସୁଲଭତା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ତ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ସମ୍ବଳଟି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାର ସୁଲଭତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ? ସେହି ସମ୍ବଳଟି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥତଃ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।